भाई टे नाटा कहबे आपण वीडियो करूथले नाटा टिके कहंतु भाई कौन वीडियो करथले को वीडियो करथले आपण के कहले वीडियो करे से विधायक दंड लगाइबे आमे से कथा कइछि भोट पाई कइछि भोट फायदा उठा कइछि प्रकृत से आमे बांग्लादेशी ना से जे कहछि से बांग्लादेश जम्मूर पहलगाम अंचल रे आतंकवादी आक्रमण रे जो 26 जन निरीह पर्यटक जीवन जाइथिला एवं सीधा सड़क से माने बंधुक रे गुली करी हत्या करथिले तार प्रतिवाद रे ता उद्देश्य रे भारत पक्षरु बा केंद्र मंत्रालय पक्षरु जो निर्देशनामा जारी रहितला जे भारत रे बा देश रे जो माने पाकिस्तानी नागरिक अछंती सेमान को एक प्रकार देश छाड़ी चली जावाकू निर्देश दिया जायतला यार भितरे मध्य गत काली बाबू सिंह जी अछंती एकाम्बर विधायक से एक प्रकार मंतव्य देइछंती बा एक प्रकार विस्फोरक बयान देइछंती जे माली साही रे अनेक बांग्लादेशी अछंती जो मानकर वीसा नाही जो मानकर पासपोर्ट नाही से माने मध्य लुचिकी छपिकी रहिछंती मु देखै मो सहजे कहबाकू ये होची तार दृश्य आपण देखुथिबे ये होची सेही माली साही रो दृश्य जोठी की एकाम्बर विधायक मध्य गोटे कथा कहछंती बा बयान रखिछंती जे अनेक नागरिक अछंती जो माने विदेश नागरिक बा देशरू छाड़ी की आसीछंती से माने लुचि छपी रहिछंती सेमानकर वीसा नाही बा सेमानकर पासपोर्ट नाही से माने के भली भाबे लुचि छपी रहिछंती एवं आउ गोटे कथा कहिबू जे जो मानकर वीसा अछि सेमानकर एक्सपायर हे जायछि बा तार डेट पळै जायछि किंतु तथापि से माने रिन्यू करि नाहंती किंतु ये होछि बहुत बड़ बयान देइछंती बड़ कथा हेउछि जे प्रकृत रे केउ माने अनुप्रवेशकारी अछंती जो भारतीय कथा कहबा जो बांग्लादेशी कथा कहबा बा जो पाकिस्तान कथा कहबा जो माने अछंती से माने जो अनुप्रवेश अछि सेमानकर सठिक तथ्य सरकार को पक्षर अछि कि नाही ताहा मध्ये एक प्रकार बड़ प्रश्न सृष्टि होउछि एवं बड़ कथा होउछि जे केउ बोली भाबे जे किछि गफलती करिकि जो माने हाथै छथि एवं जो माने आधार कार्ड हाथै छथि एवं जो माने कागज पत्र हाथै छथि जो मानकर राशन कार्ड अछि एवं जो मानकर वोटर कार्ड अछि से माने बिना परिचय रे हाथै छथि मुटे कहिमो सहयोगी देखेबाकू निहात भाबे भाई जनक विजुअल करछथि मुटे कहिमो सहयोगी देखेबाकू जे के बोली भाबे भाई कोन आपण वीडियो करथले कोन देखोथले कोन वीडियो करथले नाटा टिके आपण कहिबे भाई आपण टी नाटा भाई टी नाटा कहिबे आपण वीडियो करथले नाटा टिके कहंतु भाई कौन वीडियो करथले को उद्देश्य रे वीडियो करथले आपण के कहला वीडियो करे भाई के कहला वीडियो करिया को भाई टिके नाटा आपण कर कहले मो काय आज्ञा आपण एटी दुकान कर छथि एबेटी दुकान करलेनी हमर एटी 35 वर्ष हे गेला नाटा कोन आपण कर एसके रवि बोल अच्छा जे वीडियो आपण कर से की हेबे ए रोचन एटी हो एटी रहउ छथि ए बस्ती रे रोचन दे को बस्ती रहउ छथि ए माणी साहेब बस्ती बस्ती रे कोन ताको नाटा रहीम एसके रहीम वीडियो करले कोन पे वीडियो करले कोई परबिन भाई अच्छा कोन जानि नाथि हटात वीडियो करले से भाई के पचारो तो भाई के पचार मु काई कोई पाखरे बसछथि आपण दुकान नु पानी नेले पीबाकू वीडियो करले मु काई पचारी कोई आपण कहिबे ताऊ पचार नांती से वीडियो ताऊ पचारो चाचा हां क्या बोलेंगे जब आपका जो लड़का था वीडियो किया इधर कौन लड़का वही लड़का वही था वो चला गया पानी लेकर चला गया इधर ही था क्या बेटा किया हमको कैसे मालूम है क्या बेटा किया अच्छा हाँ एबे काली गोटे जे एकाम्बर विधायक अछंती से गोटे कहिसंती जे माळीसाई रे अनेक बांग्लादेशी अछंती लुचि छपिकी रहिसंती से कथाटा केते दूर सत्य से जे कहिछि ता कहबे तदंत करी देखिबाकू यदि प्रकृत बांग्लादेश रहिबो तार कठोर शास्ति हवा दरकार बांग्लादेश रहिबार किछि नहीं किंतु तांकर जो कागज पत्र रहिया कथा दस्तावेज रहिया कथा प्रमाण पत्र से प्रमाण पत्र जालियात करी हातेई छंती आउ तांकर किछि लोकंकर वीसा पासपोर्ट नहीं बा किछि लोकंको जालियात रे वोटर कार्ड हातेई छंती से माने कहउछंती हम एठाकर नागरिक हाँ सेटा तदंत करा जाऊ प्रकृत बांग्लादेशी ना आमर इंडियन आमु जेते 2 बस्ती 4 बस्ती अच्छी सब आम मेदिनीपुर लोक सब मेदिनीपुर लोक अरे आम बयस हो गला केते 78 वर्ष बयस हो गला आमर ए शुणी सरकार आसवा कहते से तदंत हो प्रकृत से आम बांग्लादेशी ना से कहूँ से बांग्लादेशी तदंत हो से तो सरकार चाहिए भेरीफाई कर जे बांग्लादेश कठोर दंड हवा दरकार गोटे कथा एबे देखिबे जे किछि दिन तळे जम्मू रे गोटे अटैक हैला आतंकवादी माने अଯଥା निरीह लोक प्राण ताको गोली कर हत्या कले एटा कोन ठीक कले कि बहुत अन्याय से माने कठोर शास्ति हवा दरकार से माने से आतंकवादी नहीं से बदमाश
ତାକୁ ତା ଡବଲ ସେଇ ଯେ ଭଳିଆ ଲୋକ ସଂସାରକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାକୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଶାସ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର? ତା ପୁରା ଫାঁସି ଦରକାର, ଧରିକି ଫାঁସି ଦରକାର। ଯିଏ ମାରିଛି ଏ ଆମର କାଶ୍ମୀରରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଫାঁସି ସାଜା ହେବା ଦରକାର। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁମେ କୋଉ ଧର୍ମର? ଯଦି ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ତାହେଲେ ତମକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। সেটা তো মনুষ্য না, সে যে কইছি সে পাকিস্তানের লোক হইব। পাকিস্তান তাকে লগাইছি, পাকিস্তান সাহসরে সে মানে কৌছি মারুছি। ইন্ডিয়া উপরে যেতে অত্যাচার নাই করছে আতঙ্কবাদী, সে কোটি করা সে হলে পাকিস্তান। সে পাকিস্তানকে মুতোর জবাব দেওয়া দরকার। আর এথরে যদি মোদি সরকার ছাড়ি দেবে আর কোদিন দেই পারিবেনি। তাহলে ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ফাঁসি দণ্ড নেই, পাকিস্তান সে যুদ্ধ দরকার। এ ধরা পড়লে তাকে ফাঁসি হোক, আর তার সঙ্গে যুদ্ধ দরকার। যুদ্ধ দরকার, যে মনে ভাই মারিছি তাকে যুদ্ধ দরকার। আর হ্যাঁ যুদ্ধ দরকার তার সঙ্গে। ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କିଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଲୁଚି ଛପିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ମିଛ? পুরা মিছ, 100% সেটা মিছ। সেই বিধায়ক বাবু যে কইছি, সেই বিধায়ক বাবু সে জানো সরকারকে প্রশাসনকে যে প্রকৃত এমানে বাংলাদেশি, সে বিধায়ক দণ্ড লাগাইবে আমি সেই কথা কইছি। ভোট পাই কইছি, ভোট ফায়দা উঠাবা কইছি। কিন্তু আমি দেখাইলে গোটে বাংলাদেশি অছি, তা কঠোর শাস্তি সরকার দৌনি কাই। ଆପଣ ଭଳି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। হ্যাঁ আমি করছি, আমি কোন জানিছি সে এমিতি কথা কইব? তার তো উচিত সে গোটে বিধায়ক, তার উচিত সরকারকে কইকি ছানবিন করিব। ছানবিন করিকি দেখা দরকার যে এমানে বাংলাদেশি কে সে বিধায়ক যদি এ কথা কইব তা কোউঠি ঠিয়া। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଟିକେ କହି ଭିଜୁଆଲ ଟିକେ ଚଲେଇବାକୁ ଦେଖେଇବେ, ଯେ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଚାଚା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏଭଳି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଶାସ୍ତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ କହୁଛେ ଭାରତ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ଭିଜା ବା ପାସପୋର୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ଲୁଚି ଛପି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ତାହା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତରଫରୁ ଯାହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ତରଫରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ବା ରାଜ୍ୟରେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଠି କେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାଟି କାଲି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ, ଯେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଛପି ବାଂଲାଦେଶୀ ବା ଦେଶ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭିସା ନାହିଁ ବା ପାସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ ଜାଲିଆତି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କଥା କହିବା, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କଥା କହିବା, ଏ ଅନେକ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାତେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି କିଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇଲେ କେମିତି, କିଏ ୟା ପଛରେ ଅଛି, ଆଉ ପରଦା ପଛରେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ଦେଲା କିଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ କଥା ଉଠୁଛି, ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ କେମିତି ପାଇଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ହାତେଇଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କହୁଛି ଠିକ୍,
किए कहूँ भूल ताहा जदि तदंत निरपेक्ष भाव रहब ताहा मध्य सामना को आसिबो एवं गोटे पटे देखा आम बर्तमान देखुलु जे ये हूँ से मालीसाही अंचल जोठिकी गत काली जो विधायक एकाम्र विधायक कथा कहते जे मालीसार अनेक बांग्लादेशी अच्छा जो मानकर पासपोर्ट ना भिजा ना से लुचि छपी अच्छा कारण ये जो बर्तमान जो किछि दिन है ये जो खबर परिवेशन होची भारत आउ पाकिस्तान को लेकिन देश मध्य एक प्रकार विवाद सृष्टि होची जहाँ को लेकिन बर्तमान धीरे धीरे ये उग्र रूप नेलाणी और धीरे धीरे ये बड़ भयंकर रूप नेलाणी ताहा मध्य केतेबेले थमियो ताहा मध्य आगु देखा बाकी रहा भुवनेश्वर भिडियो जर्नलिस्ट श्रीनिवास सहित पूर्णचंद्र प्रधान रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।